अब एकैछिन पाठ गरौँ। यो माइक अलिक सानो छ उसको। हरिओम सुनिन्छ? मलाई त त्यस्तो लाग्दो रहेछ, बाहिर चाहिँ सुनिन्छ। हरिओम सधैँ छैन कि आवाज कता छैन। हरिओम हरिओम छैन, आवाजै छैन। अलि बनाउनु त गयो त्यसलाई। हरिओम 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 यति चाहिँ ठिक होला। हरिओम ओम हरि ओम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शास्त्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। रामविश्वमयं वन्दे रामं वन्दे रघुद्वं रामं विप्रवरं वन्दे रामश्यामाग्रजं भजे। यस्य वागासुतच्युतं च्युतं रम्यं रामायणामृतं शैलजासेवितं वन्दे तं शिवं सोमरूपिणम्। सच्चिदानन्दसन्दोहं भक्तिभूतिविभूषणं पूर्णानन्दमहं वन्दे सद्गुरुं शङ्करं स्वयं। अरू होइन छिक 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 के भइरहेको अर्कै आवाज इको जोडी होला। इको होइन, त्यहाँनिर कहाँनिर फल भएको छ। यो चाहिँ यही हालौँ न। यो हरिओम यो पनि हरिओम 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 के आइरह अलिअलि त छिस आइरहन्छ। हरिओम 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 यस्तो आएको छ। हरिओम ओम हरिओम हरिओम। त्यो त जान्छ। अज्ञानधुन्तसंहर्त्रे ज्ञानलोकविलासिने चन्द्रचूडवतचन्द्र चन्द्रिकेयं विराजते चन्द्रिकेयं विराजते। अब पाठ श्रवण करो। श्रीमहादेववाच तथा सौमित्रदृष्ट्वैनं रामं राज्ञी समसम्भ्रमा कौसल्या बोधयामास रामो यत्समुपस्थितः। श्रुत्वैव रामनामेन बहिर्दृष्टिर्प्रवाहिता रामं दृष्टविशालाक्ष्य मालङ्घ्याङ्के न्यवेशयते। मूर्ण्यवक्त्राय स्पर्श गात्रं नीलोत्पलच्छवि पुंसपुत्रेति च पाह इष्टावन्नं सुधारदितः। रामप्राणमे मातर्भोजनावसरकृतः दण्डकागमने शीघ्रं मम कालोद्यनिशितः। कैकेयी वरदानेन सत्यसन्धपिता मम भरताय ददौ राज्यं ममाप्यारण्यमुत्तमम्। चतुर्दश समास्तत्र युत्सिता मुनिवेशदृगे आगमिष्यति पुनः शीघ्रं न चिन्तां कर्तुमर्हसि। तच्छ्रुत्वा सा सुविघ्ना मूर्छिता पुनरुत्थितः आह राम सुदुःखार्ता दुःखसागरसंप्लुतः। यदि रामवनं सत्यं यासि चेन्नयः मम त्वद्विहीनां क्षणार्धं वा जीवितं धारये कथं। यथा गौरबालकं वत्स त्यक्ता तिष्ठेन्न कुत्रचित् तथैव तं न शक्नोमि त्यक्तुं प्राणात्प्रियसुतं। भरताय प्रसन्नस्य राज्यं राजा प्रयच्छतु किमर्थं वनवासाय तुमाज्ञापयति प्रियम्। कैकेय्या वरदो राजा सर्वस्वं वा प्रयच्छतु त्वया किमदपराधं हि कैकेय्य वा नृपस्य वा। पिता गुरुर्यथा राम तवाहमधिका ततः पित्रा ज्ञप्तो वनं गन्तुं वारयेयमहं सुतम्।
यदि गच्छसि मद्वाक्यमुल्लङ्घ्य नृपवाक्यत तदा प्राणान् परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्। लक्ष्मणोऽपि ततः श्रुत्वा कौसल्यावचनमरुषा उवाच राघवं वीक्षदहन्नेव जगत्त्रयम्। उन्मत्तं भ्रान्तमनसं कैकेयी वसवर्तिनीम् बद्ध्वा निहन्मि भरतं तद्बन्धुन् मातुलानपि। अद्य पश्यन्तु मे शौर्यं लोकान् प्रदहत पुरा त्वरामा त्वमभिषेकाय कुरु यत्नमरिन्दमः। धनुष्पाणिरहं तत्र निहन्य विघ्नकारिणा इति ब्रुवन्तं सौमित्री मालिङ्ग्य रघुनन्दनः। सुरोऽसि रघुशार्दूल ममाद्यन्तहिते रतः। जानामि सर्वं ते सत्यं किन्तु तत् समयो नहि। यदिदं दृश्यते सर्वं राज्यं देहादिकं च यते। यदि सत्यं भवेत् तत्र आयास सफलश्चते। भोगामेघाविता नास्ता विद्युल्लेखो चञ्चलः। आयुरप्याग्निसन्तप्ता लोहस्तजलबिन्दुवदे। यथा व्यालगलस्तोऽपि भेकोदंशो नपेक्षतः तथा कालहीनाग्रस्तो लोको भोगान् शाश्वतानि। करोति दुःखेन हि कर्मतन्त्रं शरीरभोगार्थमहर्निशं नरः। देहस्तु भिन्ना पुरुषात् समीक्षते कोऽत्र भोगो पुरुषेण भुज्यते। माता पितृसुता भ्रातृदारबन्धादिसङ्गमः प्रापयामि जन्तूनां नद्या कौतागवत्सलः। छायैव लक्ष्मी सफला प्रतीतः तारुण्यमाम्बुरमिव वध्रुवं सः। स्वप्नोपमं त्रिसुखमायुरल्पं तथापि जन्तोरभिमानये सः। संसृति स्वप्नसदृशी सदा रोगादिसङ्कुला गन्धर्वनगर प्रख्यागुणस्तावनुवर्तते। आयुष्यं क्षीयते यस्मादादित्यस्य गतागतैः। दृष्टावान्येषां जरा मृत्यु कथञ्चिन्नैव बुध्यते। स एव दिवसः सैव रात्रिरित्येव मूढधी। भोगानुपतत्येव कालवेगं न पश्यति। प्रतिक्षणं शरते तदारुयारां घटाम्बुवते। सपत्न्या इव रोगौघा शरीरं प्रहरन्त्यः। जराव्याघ्रीव पुरतस्तर्जयन्तवतिष्ठते। मृत्युसहैव याते स समयं सम्प्रतीक्षते। देहं भावमापन्नो राजाहं लोकविश्रुतः इत्यस्मिन् मनुते जन्तु कृमिविभस्मसंहिते। त्वगसि मांसविणमूत्र रेतुरक्तादिसंयुतः। विकारी परिणामी च देहात्मा कथं वदः। यमास्ताय भवान् लोकान् दातुमिच्छति लक्ष्मणः। देहाभिमानिनः सर्वे दोषा प्रादुर्भवन्ति। देहोऽहमिति या बुद्धिरविद्या सा प्रकृतिता। नाहं देहस्थितामेति बुद्धिर्विद्येति भण्यते। अविद्या संसृतिर्हेतुर्विद्या तस्या निवर्तिका। तस्माद्यत्न सदा कार्यो विद्याभासे मुमुक्षुभिः। कामक्रोधदया तत्र शत्रवः शत्रुसूदनः। तत्रापि क्रोध एवालं मोक्षविघ्नाय सर्वदा। येन विष्णुं पुमान् हन्ति पितृभ्रातृसुहृदि सखानि। क्रोधमूलो मनस्तापं क्रोधसंसारबन्धनं। धर्मक्षयकरं क्रोध तस्मात् क्रोधं परित्यज। क्रोध एषन्महाशत्रु तृष्णा वैतरणी नदी। सन्तोषो नन्दनवनं शान्तिरेव हि कामदृग्। तस्मात् शान्तिभजस्वाद्य शत्रुरेव भवेन्नते। देहेन्द्रियमनः प्राणान् बुद्ध्यादिभ्यो विलक्षणः। आत्मशुद्ध स्वयं ज्योति विकारी च निराकृतः। यावद्देहेन्द्रिया प्राणैर्निर्भिन्नं नात्मनो विदुः तावत् संसारदुःखौघै पीड्यन्ते मृत्युसंयुता। तस्मात् तं सर्वदा भिन्नमात्मानं हृदि भावय। बुद्ध्यादिभ्यो बहिः सर्वमनुवर्तस्वाकिदः। भुञ्जन् प्रारब्धमखिलं सुखं वा दुःखमेव वा
प्रवापतितं कार्यं कुर्वन्नपि न लिप्स्यसे बाह्ये सर्वत्र कर्तृत्वमवाहन्नपि राघव अन्तःशुद्धा स्वभावस्तं लिप्स्यते न स कर्मभिः एतन्मयोदितं कृष्ण हृदि भावय सर्वदा संसारदुःखैरखिलैर्बाध्यसे न कदाचन त्वमयं ब्रह्मयादिष्टं हृदि भावय नित्यदा समागमं प्रतीक्षस्व न दुःखै पीड्यसे चिरं न सदैकत्र संवासं कर्ममार्गानुवर्तिनां यथा प्रवाहपति तप्लवानां सरितां तथा चतुर्दश समासंख्या क्षणार्धामिव जायते अनुमन्यस्य मामम्ब दुःखं सन्त्यज्य दूरतः एवं च सुखसंवासो भविष्यति वने मम इत्युक्ता दण्डवान् मातु पादयोरपति चिरम् उत्थाप्याङ्के समावेश्य आविर्भिरप्यनन्दयते सर्वे देवास गन्धर्वा ब्रह्मा विष्णुविशारद शिवादयः रक्षन्तु तं सदा यान्तं तिष्ठन्तं निद्रयायुतम् इति प्रस्थापयामास समलिङ्ग्य पुनः पुनः लक्षणोऽपि तदा राम नत्वार्थसुगद्गदः आह राम ममान्तन्तस्तं तयोऽयं त्वयारितः यस्यामि पृष्ठतो राम सेवा कर्तुं तदा दिशा अनुगृणीष्य मां रामानुचित प्राणं त्यजाम्यहं तथेति राघवोऽप्याह लक्ष्मणं याहि माचिरं प्रतस्ते मां समाधातु गतसीतापतिर्विभो आगतं पतिमालोक्य शीताशुष्मितभाषिणी स्वर्णपात्रात् सलिलै पादौ प्रक्षाल्य भक्तितः पप्रक्ष पतिमालोक्य देवकीं सेनया विना आगतोऽसि गता कुत्र श्वेतच्छत्रं स ते कुतः बादित्राणि न वाद्यन्ते किरीटादिविवर्जितः सामन्तराजसहितः सम्भ्रमान्नागतोषिकम् इति स्म सीतया पृष्टो राम सस्मितमब्रवीते राजमे दण्डकारण्ये राज्यं दत्तं सुवेखिलम् अतस्तत्पालनार्थाय शीघ्रं यास्यामि भामिनी अद्यैव यास्यामि वनं तं शश्रुसमीपगः शुश्रूषां कुरु मे मातुर्न मिथ्यावादिनो वयम् इति ब्रुवन्तं श्रीरामं सीताभीता ब्रवीद्वचः किमर्थं वनराज्यं ते पित्रा दत्तं महात्मनः तमाह राम कैकेय्या राजा प्रीतो वरं ददौ भरताय ददौ राज्यं वनवासं ममानघे चतुर्दशं समा तत्र वासो किलया चितः तया दिव्या ददौ राजा सत्यवादी दया परे अत शीघ्रं गमिष्यामि मां विघ्ना कुरु भामिनी श्रुता तत्रामवसनं जानकी प्रतिसंयुता अहमग्रे गमिष्यामि वनपश्चात् ममेष्यति यत्या मां विना गन्तुं तव राघवनोचितं तामाह राघव प्रीता सुप्रिया प्रियवादिनीं कथम् वनं वनेशेयं बहुव्याघ्रमृगाकुलं राक्षसाकररूपास शान्तिमानसभोजिनः सिंहव्याघ्रपरास संसरन्ति समन्ततः कठोलं फलमूलानि भोजनार्थं सुमध्यमे अपूपानि व्यञ्जनानि विद्यन्ते न कदाचन काले काले फलमुवापि विद्यते कुत्र सुन्दरी मार्गे न दृश्यते क्वापि शर्कराकण्टकान्वितः गृह्यगह्यरसम्भाद्यं झिल्लितं साधिविरहितम् एवं बहुविधं दोषं दण्डक च सङ्गीतं पादचारेण गन्तव्यं सितवातातपादिमदे राक्षांसिन्ति वने दृष्टा जीवितं हास्यचेतिरादे तस्मात् भद्रे गृहं तिष्ठं शीघ्रं दाक्ष्यसि मा पुनः रामस्य वचनं श्रुत्वा सीता दुःखसमन्वितः प्रत्युवाच स्मरद्वक्त्रा किञ्चित् कोपसमानितः कथं मामीक्षसे त्यक्तु धर्मपत्नीं पतिव्रतः न धन्यतमते दासां धर्मज्ञोऽसि दयापरा तुसमीपेति तां राम को वा न धर्मयदये फलमूलादिकं यत् तव भुक्ता विशेषं तदेवामृततुल्यं मे तेन तुष्टा रमाम्यहम् त्वया सरं जामि कुशकाशकण्टकः पुष्पातरणया तुल्यामिव शिल्पिन संशय अहं तां क्लेशसे नैव भवेयं कार्यसाधिनी बाल्यमां वीक्षत कश्चिद् वै ज्योतिषास्त्रविशारदा प्राते विपिने वासपत्या भविष्यति सत्यवादी द्विजो भूयाते गमिष्यति त्वया सह अद्य किञ्चित् प्रवक्ष्यामि श्रुता मां नयकाननं
रामायणानि बहुसहस्राणि भवन्ति जय सीताभिनामनं रामो गत किं कुत्रचिद् वदः तस्तया गमिष्यामि सर्वथा तत्सायिना यदि गच्छसि मां त्यक्त्वा प्राणं त्यक्ष्यामि ते कृतः इति तं निश्चितं ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दना अभवृद्धे विगच्छन्तं वनं शीघ्रं मया सह अरुन्धते प्रयच्छामि हरानाभरणानि च ब्राह्मणेभ्यो धनं सर्वं दत्त्वा गच्छामि वनम् इत्युक्ता लक्ष्मणेन शोधिजानाहुयवस्थितः तदौगमं वृन्दशतं धनानि वस्त्राणि दिव्यानि विभूषणानि कुटुम्बवद्भ्यो श्रुतसुधीशीलवद्भ्यो मुदादिजेभ्यो रघुवंशकेतुः अरुन्धते ददौ सीतामुखान्याभरणानि च राममातुसेवकेभ्यो ददौ धनकमेमनेकदा स्वाकान्तपुरवासिभ्यः सेवकेभ्यो तथैव च परैर्जानपदेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यो सहस्रशः लक्ष्मणोऽपि सुमित्रातौ कौशल्याय समर्पदः धनुष्पाणि समागत्यो रामस्याग्रविवर्तितः रामलक्ष्मणश्च जग्मुः सर्वे निपालय श्रीराम सह सीतया नृपपथे गच्छन् शनैः सानुजः पौरान् जानपदान्तकुतूहलदृशा सानन्दमुद्वीक्षयन् श्यामकामसात्रसुन्दरवपु कान्तै दिशो भाषयन् पादन्यासपवित्रता किल जगते प्रापालयं तत् विदुः प्रापालयं तत् विदुः ॐ तत्सदे श्यावर रामचन्द्र